তো চলো তোমাদেরকে মেশিন সেটআপটি দেখাই। শেষ ও তোমরা চলে ওখানে খেতে বলি ডাকছে 5 বার যাইলি আর 6 বার ঘুরবি চল না তো দেখতে পেলে পাওয়ার মিউজিকের কিন্তু মিটগুলো কিন্তু নতুন এসবি ক্যাবিনেট থেকে এসছে ডাইরেক্টলি। তো ব্যাসগুলো একটু পুরনো। তো চলো তোমাদেরকে আরেকটু দেখাই। তো ডিজে আসেনি, কারেন্টে বাজছিল, ততক্ষণ বাজছিল, একটা স্পিকার চেক জাস্ট হলো। তো দেখতেই পাচ্ছ সাইডে কিন্তু দীপ শঙ্কর আছে, এখানে দীপশিকা আছে। তো এইখানে প্রোগ্রামটা হবে লক্ষ্মীনারায়ণ পুজো মণ্ডপ, তোমার দেখাচ্ছি দেখো। तो वीडियो যদি কোনো ভুল ত্রুটি থাকে অবশ্যই ক্ষমা করে দিও। बाय बाय। तरफ से न्यू ईयर 2025 की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो दिल थाम लीजिए और सुनिए डीजे बीएम रिमिक्स की तरफ से एक धमाकेदार वाइब्रेशन टेस्टिंग बीट। हमसे जलने वालों अब और जलो, जलते रहो। धन्यवाद। DJ BM Music Center, 7 मील से। फायर है तू, वाइल्ड फायर। प्रेजेंट पुरुषोत्तमपुर से DJ BM Music Center। वैसे तो मैं किसी की प्रॉब्लम में नहीं घुसता, हाँ हार के डर से नहीं, क्योंकि जब मैं उलझता हूँ तब खून की नदियां बहती है। पावर म्यूजिक प्रेजेंट पुरुषोत्तमपुर से DJ BM Music Center, 7 मील से। নতুন মিট পাওয়ার মিউজিকের।